Hi, kapoy ang mag-content ay maghunahuna ka unsay i-content, maghunahuna ka unsa na pa i-upload ugma. Unsaon ta nga ato man ning gisudlan ang atong ipadayon di ta magtinapol-tinapol. Kinsa bitaw tugo? Bitaw ay di jud naling mag-content creator ay kay maghunahuna ka i-content nimo. Kay maganahan ang imong mga viewers. Kinahanglan man gud mag-content ka adlaw og naa ta i-upload taga adlaw naa man gud criteria sa in-stream ads nga kinahanglan mapuno tong 60,000 minutes views. Kay dili man gud ka mag-content taga adlaw di ka mag-upload taga adlaw gyud to siya mapuno og mababa gyud siya. Mao ti pinakalisod nga kwaon nga kriteria. Unya dili lang kanano mahutdan pud baya kag ikastorya labi na mag voice over ka. Maghunahuna pag kag ikadagan unsa atong isulti oy. Munang kamo din ha, nagplano mo nga mahimong content creator ug nagsugod pa lang, dawata jud ang tanang sakripisyo. Kinahanglan taas mo og pasensya. Kay magsugod mo jud mo silang wala. Katong tawo nga nagtuo ka nga support ka, kato imong mga silingan, kato imong mga kadugo, suportaan ka, mawala to silang kalit. Kay hadlok naman nga makakwarta ka, oy, di ba ya nali mag-content creator nagtuo dagoy silang easy money. Unya dili lang kanano maghunahuna ka unsay i-content nimo aron jud madaganahan ning mga viewers. Kay kung dili man gud maganahan ang mga viewers sa atong mga content scroll up dayon na. Mao nang giingon nga dili jud nalang mahimong content creator nang hununaa makadaghan. Unya balik ta sa atong gi-vlog. Ingon ani day ko taga buntag sayo. Ingon ani day ko buntag sayo kanang wala pa nasilang ang adlaw. Ganahan jud kong mabuhat og sayo kanang wala pa jud init. Kay kapoy na kayo buhat kung init na kaayo. So dinhi na lang kutob daghang kaayong salamat.